Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain akhrajahu Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain akhrajahu Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain akhrajahu Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain akhrajahu Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain akhrajahu Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain akhrajahu Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain akhrajahu Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain akhrajahu Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Qal ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Akhrajahu Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Akhrajahu Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi.